एटा की माछ कहला चित्तल चित्तल चिन्हला देखिया कोडी तो देखन संग माने ए जो चिन्ह अछि छुरी भी लागियो नुहे पिता तर नुहे जने के नुहे पिता तरड़ी तो कौन से जिनसटी जदि आपण माने जानि छथि कमेंट निश्चिंत करिवे। नमस्कार साथी माने जय जगन्नाथ पुनी गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण मानकू अनेक अनेक शुभेच्छा। तो जदि आपण माने हम चैनल नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करना संगे संग चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु पाखर थिया बेल आइकन को प्रेस कर नियंतु आमे जेबे भी जे वीडियो पोस्ट करू आपण सर्वप्रथम देखि परिबे। तो चलंतु आज रो वीडियो को बौ कोन करबा स्टार्ट करबा। तो सांग माने तो आज बोंग पे गोटे स्पेशल जिंस हो जोटा जगतसिंहपुर आछि तो यहाँ एमती केउ फल तो आज आमर आज रोसे हम जोटा कि मानु भी लगी पड़े बर्तमान कटाकटी करिवारे आउ रोसे सरला पर देखिया कोन केमती लागुची। मु भी घर खाइ नथिले हमर बो कोन एला से गछपति फळ फळउची तो एटा नुहे जन्ही किंतु जन्ही वालिया नुहे पिता तरड़ी नुहे जन्ही के नुहे पिता तरड़ी। तो कौन से जिनसटी जदि आपण माने जानि छथि कमेंट निश्चिंत करिवे। एटा गोटे पूरा देसी गाउली फलटी एटा समस्त भी जानि नांती यार फार्मूला टा खाइबार जन्ही जा जन्ही भलिया हेछि ना आ को राई करिवो तो एनी कटा संतुला करबा को हां अच्छा ठीक अछि से संतुला हबो तो हे साला पर मु आपण मानु देखै बहुत आंगर एठी बसी पड़लेनी भाई रे केतरा टाइम बाजले मु देखे ता परे जाय कि सस्मिता सागर मोर पूरा भयंकर झगड़ा हबो। टाइम वर्तमान 1:05 कोन सब चाली जे एठी को रसाई होउची कोड रुसे होउची एठी होउची कोठी चुली रे हां भूख लागलानी प्रबल भोग लागू मार देबिन जदी पिट्टी किनी मारदम ना आ बहुत देबो मु तो गोटा जानी ते दउची आ किया तो 5 टा रे खाइक दबो तमे जबले काम जण जदी एते समय डेरी करिवो खाइबा को दबा पे ताल ताको को शास्ति दबा पे पड़िबो आपण माने कोना कुहंतु आ मारी देला वाला वतना नि आंदु जो सतर एडी जोर पहाड़टा बसी जाथना मुंडर कोन हेतना गल हेइटा राइस दे देल रे जल्दी कर भूख लागले करूछ तेल पड़िला पडला तेला पुटाणा रोसे हबो खिया हबो टाइम 1:05 मु खाइले पुनी मो काम रे जीबी काहे कि ना मोर किछि काम रहि जाईची अल्प किछि छतु ऑर्डर अछि छतु आनी भी खाइबो राती ना माछ खाइबे माछ खाइबो अच्छा तो आज से बढ़िया माछ गोटे खाइबे को माछ खाइबे मु आपन देखि सेटा हला चित्तल माछ तो हमर मटर पड़ी गड़िया रे माछ धरा आइतला मु ने गोटे चित्तल माछ आउ किछि मिठा मिसा मिसी माछ आनिछि पोळा माछ आउ हमर कंटिया माछ एन सब आनिछि बो तांकर एपटे आलू भी काट सारलेनी बो ये जो गड़ियाटा आज कुत्तो को देइथिलो काली राती रे तमे माल पत्र पाइछ ना पाइन तो मो बो कोन करछि आज पूरा बहुत टेंशन भीतर पड़ी जाई छी गड़ियाटा कुत्तो को देइ छी हम गाछुआ नै जाई छथि नै गला फेर माल पत्र देइ ना तो घोड़े बड़ा देइ जंदी देखो न घर हे माल पत्र देइ जंदी ना माल दे ना दी नहीं आ मिलियो ना माल मिलियो जे गिबे कर तेणु कर मो बो बहुत टेंशन अछंदी से वर्ष प्रति वर्ष गड़ियाटे कुत्तो को देइ दियंती आ कुत्तो को देला परे केते टका बिकितला गड़िया केते टका कुत्तो को देइथिलो याटी चाहि कोना केते टका देइथिलो कोना 1200 टका तो कोइ दियो माछ बाहरलेनी 1200 टका तुम दे तो जहाँ भी होना गाई ये कहू से तार गड़िया प्रति वर्ष कुत्तो दे दिए आउ जेहेतु आम धरिकी से गड़िया खाऊना माछ धरिकी खाले तो जाल अच्छी पकई धरिकी खाल कि भारी टेंशन तेणुक से तार वर्ष 1000-1200 जहाँ टका हम से बिकिदेव से गड़िया को माछ धरिक ना किना हुए पुणी किसी भी से दिखती सेमती फ्री रे खुशी भी किसी माछ दिखती आउ कि से काली रात जो आम घर पाख पिला से सब माँ आई गड़िया मटर पको कहीकि माँ आई कही गड़िया मटर पको माछ धरी नहीं नहीं पड़े टाइम आसी 1 बजे कि बो पाक कई एपर्त आसी ना कि मो बो कौन करे सब वर्ष गड़िया कुत्तर देला आगे कह मालटा से धरियो मुठे कह हे बापा शुण मु बुढ़ी लोक सकाल को जापर तुम मो पैसा भाया बढ़े दियो तुम तुम गड़िया मटर पकाओ हाँ किंतु से यही वर्ष मो बो भारी अकड़ी पड़ जाए सी पूरा टेंशन भितर रही पूरा बो तुम डायलॉगटा कौन मु कहे हे बापा मो पैसाटा मते दे दे तू मटर पका मु बुढ़ी लोक मु जाई पारि गड़िया पाक से दे दियती आ ए वर्ष कुआड़े गले मु देखे गला ए वर्ष मो बोर गड़िया कुत्तो पैसा गला मरीगला भूत खाइगला भूत ना भूत ना से छुआ देबे रे
କିନ୍ତୁ 1200 ଯୋଉ କହିଥିଲେ 1200 ନଦେବେ 1000 ଦେବେ କି 800 ଦେବେ ତ ମାଛ ଧରି ନେଇଗଲେ। କଣ ମାଛ ବିକିଲେଣି କଣ କଲେଣି କିଏ ଜାଣି ମୁଁ କଣ କରୁନି କି ଗଲେଣି ଖାଲି ପଙ୍କ ଥୁଆ ଆଜି ଗଡ଼ିଆ ମୁଁ ଆଗ ଦେଖେ। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଝିଅ ବି ସ୍କୁଲ ପଳେଇ ଯାଇଛି ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ କଲେଜ ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଲି ଘରକୁ ଆସିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲି କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ସକାଳେ ପଳେଇଲି ଆମର ଯୋଉ ମାଛ ଧରା ହଉଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ମାଛ ଧରା ଗଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଳେଇଲି ଆଉ ଟିକେ ମନ ବି ହକ ହକ ହେଲା ଟିକେ ଗଡ଼ିଆ ଭିତରେ ପଶିକି କାଦୁଅ ପାଦୁଅ କଲି ଆସି ସେମିତି କଲେ ହାଲକା ମାଲକା ଧୋଇ ଦେଇ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ନିହାତି ଯିବା ପଡ଼ିଲା ପଳେଇଲି ସାଡ଼ୁ ଆସିବି ବଢ଼ିଆକିରି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କାମ ସରିଗଲା ଭୋକ ପ୍ରବଳ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ସରିନି ରୋଷେଇବାସ ସରିଲେ ଖିଆପିଆ ହବ ଆଉ ପୁପି ପଳେଇ ଆସିବ ନାଇଁ ପୁପି ଆସିଲା ଲେଟ୍ ହେବ ମାଉସୀ ତାର କଲେଜରୁ ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଏ କୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାଛ ଘୋଡ଼ା ହେଇକି ଅଛି ବଢ଼ିଆ ମାଛ ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଜାତୀୟ ମାଛ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଟିଆ ପୋହଳା ମାଛ ସେ ବି ସବୁ ଭଜା ଭଜି ହବ ଖିଆପିଆ ହବ କଣ କଥା ହଉଛ କୁହ ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁତକ ମାଛ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତ ହଁ ହଁ ଦେଖିଛି ଦେଖିଛି ସବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଜରିଟା ଖୋଲ ହେଇ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଲେଣି ସବୁ ଗାଙ୍ଗୁଲା ପୁରେଇ ନେଇଯାଅ ଭଲ ଅଛି ଏଟା କି ମାଛ କହିଲା ଚିତ୍ତଳ ଚିତ୍ତଳ ଚିହ୍ନିଲ ଦେଖିବା କୋଉଠି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏଇଟା ଚିତ୍ତଳ ମାଛର ଚିହ୍ନ ରୁହେ ତା ଲାଞ୍ଜ ପାହାଟା ଦେଖାଅ ଏଇଠି ଏମିତି କଳା କଳାର ଗୋଟେ ଟିପା ରୁହେ ଏଇଟା ହେଲା ଚିତ୍ତଳ ଆଉ ଫଳି ମାଛଟା ତାର କିଛି ଚିହ୍ନ ନଥିବ ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଧଳା ମାଛ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗଢଣ ହେଲା ପୁରା ସେମ୍ ଏ ମାଛ ଯା ସେ ମାଛ ସେମ୍ ଆକଟେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡ ଖାଲ ଅଛି ତାଙ୍କର ଖାଲ ବେଶୀ ନାହିଁ ଟିକେ କମ୍ ଏ ଚୁଇ ମୁଣ୍ଡଟା ଯିବା କଥା ହେଲା ମୋତେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇ ଯାଉଛି ହାତ ଧୋଇବ ବାଛି ଦଉନ ଏକାଥରେ କାମ ଆସିଲାଣି କାମର କଣ ମିଳିବ ସେ ମାଛ କେତେ ପଇସା ହବ ଏଇଖିନା 4 କିଲୋ ମଟନ ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ନା କଣ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିୱେଲ ଆମର ହେଇଛି ମୋ ବୋଉ ଏ ଟିୱେଲକୁ ମାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ବୋଉ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଏତ ଆସିଲେନି କି କାମକୁ କାଲି ଆସିବେ ଛାଡୁନି କାତି ଛାଡୁନି ଛୋଟ କାତି ପୁରା ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କାତି କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ମାଛ ମିଠା ଯୋଉ ମାଛଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତା ପାଇଁ ତକଲିଫ ଭୋଗିବାକୁ ପଡେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛୁରୀ ବି ଲାଗିବ ମାଉସୀ ଇଲୋ ମାଲୋ ମୋ ଗୋଟାକୁ ଏଇଖା କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଏ ହାରାମ ଜାଦା ଏ ଯୋଉ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୋକାନ ଯାଇ ଯାଅ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା କରିଥିଲି ଭିଣେଇ ଫୋନ୍ କଲେ ତମକୁ ସତ ପଡ଼େନି ଫୋନ୍ଟା ଉଠେଇବା ପାଇଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେବନି ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ମାଉସୀ ବାସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି ସେ ଯାଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବେ ମୋତେ ଟିକେ ଦୋକାନ ଯାଇ ଯିବ ଆସିବ ମାଟି ନାହିଁ ସେ ଯୋଉ ପଙ୍କ ପାଣିଟା ଲାଗିଛି ତା ଏଇଟା ବାହାର କର ଗାଲିଟା ବାହାର କର କଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତମେ ଗୋଟେ ଆଣିବ ନାନୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଣିବ ମହାପାତ୍ର ଘର ଦୋକାନ ସେ ଯୋଉ ଭାଉଜ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ସେ ଭାଉଜଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ନେଇ ଆସିବ ବୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବୁ କାଇଁ ଗୋଟେ ଖାଉନୁ ଆରେ ସିନା ତୋ ବାପା ତତେ ଦେଲାନି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ତ ଛୋଟବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ଦଉଛି ତୁ ଖା ମୁଁ କଣ ତୋ ବାପା ନୁହେଁ ସବୁ ଠିକ୍ କଲ କିନ୍ତୁ ବାଛି ସାରିଲା ପରେ ସେ କଣ୍ଟିଆ ନିଶଟା ରଖିଦେଲ ମୁଁ ଯୋଉ ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ମାନେ ପୁରା ମଣିଷ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥାନ୍ତା ତମର ନିଶଟା ଅଛି ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ମୋର ଦାଢିଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ତା ସହିତ ନିଶଟା ହେଲା ତମର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ତମର ନିଶ ନାହିଁ ଦେଖ ମାଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡି
ଯାହା ହଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ମାଉସୀ ମୋ କଥା ରଖିଲେ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଥା କୁହେ ସେ ମୋ କଥା ରଖନ୍ତିନି, ସେ କାହିଁ ଭିଣେଇ କଥା ମୋ ଶାଳୀକି ଭାରି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ଲାଗେ। ସେ ଯାହା ଆଜି ଭଲ ପିଲା ସୁନା ପିଲା ଭଳି କଲେଜରୁ ଆସି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ କଥା ରଖିକି। ତ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ। ମାଉସୀ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦୁଇଟା ଆଣିବ, ତୁମର ଗୋଟେ ତୁମ ନାନୀର ଗୋଟେ। ବୋଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ତାକୁ ସେ ଯାଉ। ଆରେ ତୁମେ ଏପଟେ ଅଧା ଛାଡ଼ି ଦେଇ କାହିଁ ଗଲ? ବୋଉ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଗୋଡ଼େଇ ଯାଅ। କ'ଣ ମାଉସୀ ତା ପାଇଁ ଆଣିଛି ଆଉ। ଚୁଲି ଜଳୁନି, ପାଣି ପୁରେଇ ଦିଅ, ଜଳିବ ଆଉ। ହେଇଲୋ ମାଉସୀ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଲାଣି? ଖାଇଦବା ଖାଇଦବା, ଭୋକ ଟାଇମ୍, ଡେରି କରିବାନି। କ'ଣ ଆଣିଛ କୁହ? କେତେଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍? ହେ ମାଉସୀ, ତୁମେ ତୁମ ଭିଣେଇ ପାଇଁ ସଫଲ ଆଣିଛ? ତମେ ପରା ପଇସା ଦେଇ ପଠେଇଲ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ତୁମ ଭିଣେଇ ପାଇଁ ସଫଲ ଆଣିଛ? 4ଟା ନେଇ ଆସିଛ? ଦୁଇଟା କଥା କହିଥିଲ ମାଉସୀ। ହଉ ହେଲା। ଦୁଇଟା ମାନେ କ'ଣ କେମିତିଆ? ଦୁଇଟା ମାନେ ଏ 4ଟା ଅଛି, ଅଧାଟା ଆଉ 20 ଟଙ୍କାର, ହାଫ୍ଟା 10 ଟଙ୍କା ଆଉ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବରଂ ଗୋଟେ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେଇଥାନ୍ତି। ହଉ ଦିଅ, ନାନୀ ଗୋଟେ ଦିଅ, ତମେ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଆରେ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ସରିଲା। ଏ ବୋଉ, ଏ ବୋଉ, ଏ କୋଉଟେ? ଆ ଟିକେ ଆସୁନା ଟିକେ। ବୋଉର ସାଙ୍ଗ ମିଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଉ ସେଠି ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା। ଟିକେ ଆସ। ମାନୁ ସରିଲା କି କାମ? ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସି ଆମେ ଘରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 10:30। ଏବେ ରୋଷେଇବାସ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆଇଁଷ ରୋଷେଇ ହେବ। ଆଜି ବୁଧବାରଟା ଥିଲା, ଆଉ ରାତିରେ ତ ବୋଉ ତାଙ୍କର ଭାତ। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛ? ଭାତ, ଡାଲି, ଆଳୁ ଚକଟା, ବିଲାତି ଚକଟା ସବୁ କରିଦେଇଛି। ଏ ଭାଇ କ'ଣ କରୁଛ ତମେ? ପୁରା ଯାଦୁ କରିଦେବ ମୋ କାନରେ। ତ ଆଇଁଷଟା ଅଛି। ତ ସକାଳେ ଯେଉଁ ଚିତଲ ମାଛଟି ଥିଲା, ସେ ଚିତଲ ମାଛଟି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ହେଇଛି, ଆଉ ରାତିରେ ତରକାରୀ ହେବ, ଏବେ ଖିଆ ହେବ। ତ ସେପଟେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ ପୁରା ମାଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ସେଇଠି ଶୋଇ, ସେଇଠି ଉଠି, ସେଇଠି ପଡ଼ିଛି, ସେଇଠି ଶୋଉଛି, ସେଇଠି ଉଠୁଛି, ସେଇଠି ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ମାନୁ ମଧ୍ୟ ଆସି କାମରେ ଲାଗିଗଲେଣି। କୁଟି ତାର କୋଉଠି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାହିଁକି ଶୋଇଛି ନା ଚାହିଁକି ଶୋଇଛି। କୁଟି ତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦିନେ ଖାଇବୁ। ଚିନାବାଦାମ ଆସିଛି, ଏବେ ରାତିରେ ଚୋବା ହେବ। ତ ସେପଟେ ମାନୁ ତାଙ୍କର ମସଲା ବାଟିଲେଣି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ମତେ ଖାଇନ ବୋଧେ ମାଉସୀ? ନାଇଁ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଏତେ ଜୋର ହେମାଳ ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ପୁରା ଶନିପାତ ହେଇଗଲା ଦେହ କଟକରୁ ଆସିବା। ଆମ ସାନ ଭାଇ ଫୋନ କରୁଛି, ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ପୁପି ତୁ ଶୋଇବୁ, ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି? ନାଇଁ, ମଟନ ଫଟନ ଆସିନି। ତୁ ଆସିବୁ ବା ଶୁକ୍ରବାରେ। ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ଆସିଲେ ହବ। ତୁ କାଲି ଯଦି ସକାଳୁ ଆସନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏଠି କିଛି କାମ ହୁଅନ୍ତା ରେ। ଖଳା ସଫା ହବ, ଧାନ ଖଳା। କାଲି 5ଟା ଲୋକ କରିଛି, ସେ ଇଟା ଉଠେଇବେ ଘରକୁ। ସେ ଇଟା ନାଇଁ ମ, ଇଟା ଗୁରା ବୁହା ହବ। ଇଟା ବା ବୋଧେ ପାଖାପାଖି 4000 ଖଣ୍ଡେ ଭଙ୍ଗା ଇଟା ଅଛି ସେଠି। ଅଧା ଇଟା ସେ ସବୁ ଉଠିବ, ଆଉ ଘର ଭିତରେ ପଶିବ, ଖଳା ସଫା ହବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରୋଷେଇବାସରେ ଲାଗିଗଲେ। ମାନୁ ତ ଆଇଁଷ ତରକାରୀ ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ, ଏଇଟା ସକାଳ ଯେଉଁ ମାଛ ଭଜା ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ବୁନ୍ଦାଏ ବି ତେଲ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେନି। ତ ଏଠି ମସଲା ବଟା ହେଇଗଲା। ଏପଟରେ ଆଳୁ, ବିଲାତି, ସୋରିଷ ତେଲ ବି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଫୁଟଣ, ସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସିଛି। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଠି ଲୁଣ ଥୁଆ ହେଇଛି। କିଏ ମନେ ପକେଇଲା ବୋଧେ ନା? କେମିତି କରିକି ଉଠିକି ଦୁଆର ଯୋଉ ହେମାଳ ପକଉଛି, ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ କିନ୍ତୁ ହେମାଳ ମେଲା। ତ କଲେ ଟିକେ ଛାମୁଡିଆ କଲେ ହନ୍ତାନି? ପୁରା ଅନ୍ଧାର। କେତେ ଥର କଲେ ଛାମୁଡିଆ କରିବାକୁ? ଠିକ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର। କଟକରୁ ଆସି ପୁରା ଶନିପାତ ହେଇଗଲା ଦେହ। ସେଇଥିରେ ମୁଁ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ପୁରା ହାତ ଶନିପାତ ହେଇଗଲା ଦେହ।
ठीक है सांग मैंने ए आरंभ हम रोसे खाई पी दे शोवा शीत दिन राति एमती फांकार बस रोसे करा भारी कष्ट ना कौन माछी पशिज माछी माछी पस ए बाप बंका करे जोर निद लगिलानी शीत दिन राति एमती फांकार बस रोसे करा अधिक राति भारी कष्ट ना कौन भारी मजा लागुछ हेगलानी तरकारी टेकिलो देखिया तो आज गोटे बढ़िया तरकारी होती तो सांग मैंने चित्तल माछ तरकारी सोरिष मसला दिया कि चित्तल माछ तरकारी सारा खाया भोक जोर सब भोक जोर निद जोर तो कटक आसी बहुत लेट होगा पहुँचा प्राय 10:15-20 होगला तापर सब जिन जोगाड़ कर मानु ए रोसे कर आइस कहीं बो करेनि आइस तेणुक से जहाँ अलग जिन सब रोसे करार अच्छे से सब करदे भात डाली आ बो कौन सब हो भात डाली आलू चकटा बिलाती अच्छा सब एतिक हो जाए खाली आइसटी मानु आसी कले खाईदबा आज भिडियोटी एतिकी भिडियोटी केमती लगला कमेंट रे जणाइबे जदि भिडियोटी भल लागथाय ताले गोटे लाइक कमेंट शेयर करबा सहित आम सस्मिता मिश्र चैनल को सब्सक्राइब करिया को जमारे भूलिबेनी रहिली नमस्कार पुणी देखा गोटे सुंदर भिडियो रे।